जलंतम सर्वतोमुखम नीतिव विष्णु भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः स्वाहा ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह विष्णु भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः स्वाहा ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह विष्णु भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः स्वाहा ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह विष्णु भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः स्वाहा ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह विष्णु भद्रम मृत्यु मृत्यु नमः नारायण नमस्ते नरसिंहाय सल्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाकंकानकालय इतं नृसिंह परतं नृसिंह जपजामि तपं नृसिंह हरे नृसिंह उदाय नृसिंह निष्ठमानि सर्वकर कमलमणि नमः ललित हिरण्यकशिपु तमभिन्ना केशवधीश नरहरि रूप जय जगदीश ब्राह्मण आयो वो ब्राह्मण गोविंदाय नमो नमो सर्वदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय भक्त हनुमान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरि
জিহাদের ঘটনা অহরহ চললেও আমরা তার কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে কথাগুলোর সারমর্ম যদি আমরা উপলব্ধি না করি, তাহলে আমরা এই ধরনের বিভ্রান্তির পথে যাব। এই যে লাভ জিহাদের ব্যাপারটা আছে, আমাদের পূর্ববর্তী বলেছেন লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ, ঠুক জিহাদ, এখন বিভিন্ন জিহাদ আমাদের মধ্যে এসে গেছে। সেই জিহাদে আমরা জর্জরিত, সেটার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে রাস্তা, সেই রাস্তার জন্য আলোচনা করার জন্যই আজকে আমাদের এই হিন্দু সম্মেলন। লাভ জিহাদের ব্যাপারে জানি যে যখন বিধর্মী কেউ আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করছে, আমার মেয়েকে ভাই বলে সম্বোধন করছে, দোকানপাট লুটপাট হচ্ছে, জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপরেও আমাদের সেখানকার হিন্দু সমাজ আজ একত্রিতভাবে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছে। বর্তমান আমাদের ভারত সরকার, সেটা বাংলাদেশের উপর অনেকে ভাবছেন যে বাংলাদেশ